ជំរាបសួរខ្ញុំបានរដ្ឋា Channel ជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាននៅវីដេអូរៀនភាសាអង់គ្លេសវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឬក៏ចែករំលែកនៅការរៀនរាប់លេខពីលេខ1601រហូតដល់1700គេចាប់ដើមទាំងអស់គ្នា1601 1601 1602 1602 1603 1603 1604 1604 1605 1605 1606 1606 1607 1607 1608 1608 1609 1609 1610 1610 1611 1611 1612 1612 1613 1613 1614 1614 1615 1615 1616 1616 1617 1617 1618 1618 1619 1619 1620 1620 1621 1621 1622 1622 1623 1623 1624 1624 1625 1625 1626 1626 1627 1627 1628 1628 1629 1629 1630 1630 1631 1631 1632 1632 1633 1633 1634 1634 1635 1635 1636 1636 1637 1637 1638 1638 1639 1639 1640 1640 1641 1641 1642 1642 1643 1643 1644 1644 1645 1645 1646 1646 1647 1647 1648 1648 1649 1649 1650 1650 1651 1651 1652 1652 1653 1653 1654 1654 1655 1655 1656 1656 1657 1657 1658 1658 1659 1659 1660 1660 1661 1661 1662 1662 1663 1663
1664 1664 1665 1665 1666 1666 1667 1667 1668 1668 1669 1669 1667 1670 1671 1671 1672 1673 1673 1673 1674 1674 1675 1675 1676 1676 1677 Okay, sorry,ខាងលើ 1676 1676 1677 1677 1678 1678 1679 1679 1680 1680 1681 1681 1682 1682 1683 1683 1684 1684 1685 1685 1686 1686 1687 1687 1688 1688 1689 1689 1690 1690 1691 1691 1692 1692 1693 1693 1694 1694 1695 1695 1696 1696 1697 1697 1698 1698 1699 1699 1700 1700 1700 1700 បាទសូមអភ័យទោសផងជាមួយនឹងកំហុសឆ្គងបាទមិញគឺមានពី3កន្លែងដែរអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងហើយក៏សូមជួយ Subscribe ក៏ដូចជាចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗហើយនឹងជួយ Share ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងមួយនេះបាទបើសិនជាអាចជួយ Like ផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តមួយដែរអរគុណសូមជោគជ័យជាមួយនឹងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយរៀនរាប់លេខបន្តទៀតបាយបាយអូខេ good luck